بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المبعوث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فأحيي كل من يستمع إلينا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pipi dancing and it's about when you it bought a bark no when I'm yura. Ye poli, it appeared than when day, it poured and when I'm barka. Nay and candle to the lamba. Go to when I'm tapa had tapped or lambda dina zugu. When a vim ni dina, when a bar ni dina. It's in pen when the post a bark lower pony, it caught and went up la tillery. La passe barka and pass zinkre. On called Nabiyama, Yazuk Saba Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nabiyam ning Wenson tum, ning kandre, the dean he asida, and what Tenganga Zugu, and that the dean can a weedy when I'm song a local pole. The court when the court Nabiyama Neza Kremba, La Sahab Safan Gili, and the Nedo Neda, son Nabiyama Sida, and Tika Nimanre, Halan Nantal and King Dunuo Meteka. Yella Otofan Pauline, it poor that Keller the old Keller the Hinkel returned, poor the Bremba. Nili langa poso una tilra den yol hodo una pa had barka dilla pipiton nam posa yam me barka yam hiyad ma bisi ya sabab ti dina me vienam tat nimbuida zimte bulkina ka matia hi bulkina yinga yam ya sabab ti vienam tat ne buso de ton me po yam barka dat ko to wen nam tuna pasi tum da barka na wona pa yam me nidig panga wona kitiam me tum da yi sababon naf dina naf zamana to wen sansake wona konya me yel somde ya sida yam wani sokre ti ya hanta tonkol ni wala misawa parsa yelle ton me sid pa ma kibar rahma yiba to gom sid wata zuwuso wona am songol pole de ba mi kam me ti ya sida hal wankat handalo me yel kanga ila convene ma zugu wala ti libre don wat yel kanga zugu Rilla comme il prend pas ton wol goma wusro tete ndaton convene ning pipi1 ya handa ton wunigi til mi mitimi so mebo la parso afan ya wennam dina yelle aya wennam dina yella ton me so mam tum do san nan to ma fangili bit to meta zemse ni wennam dina saralle le dina hunigi wennam son lol pol ki tameti mi mitimi so mebo ko yanye kan zuwe ba de bum ni wennam dina han saralle tia lihlanga pour un touma tia bom hanta yel som halwusro net san ton me mihil tia wennam yinga wennam meta zakon konsob aljena pour il ton me kota wende te wona songot fati tum somse bo mihila sawa me samoha apakra bo pipiton handa tan ganra beni ni ton me hiya karim bisi en kila moyen bagoma banga de handang tawr goma mi ligam ti lihlanga dina pour un pa ganre Milanga dina pour un temihil samme bob man tigizama man wa cérémonie yolom paquet li paganre bo yin bum fanti fanto on faham latin wini gam moha lilanga paganre tiya tilay temihil samme bob man wa tigizama yolom paquet mihila yolom sing wala posro ma sing wa mihila tuma li paganre li lamda pour un li ketam moha ti fosan wa gade temihil samme ya wa tilay mihila san nam pakke bi zama nam pak mihila ti wal mohan yi mihil han train pose la nit sanga do to gad kan pa gad muhammad ko yam pa ne mohabi likitam moha ti pas yam la meti dina po ya dala ta gunsu bo yam la mi nya to wankat ninga ti mi to na ti karang do pa ne mohabi ya yel han gan rowe ne ba wa gad mo ti karang do ti wa kan bi san kan mon base ya tilai taman do sampali akaranga patar barki to wali bro to quoi yam pa ne mohabi yilla misa o me ob san wa ganar te mihil san me yilla to man wa tigri yolom pakke wat le mo te mihil do te do ga san pa mane mihil patar balak nan ko on to impose bo asan na yi to moha awai ni na kendri dina pour on kabe yam pa ne mohabi bo yilla yil ban fa li lam to on fahma zikan wala bo la ri pa yele moha ti mihil san me zama me pa to tigim ta mon pakke pa mi ne ba san faham dam quoi idam ti yam pa to ngade ti mihil samme ya watilay to man wa ceremony yolon pak mihila la yi patilay la ri me pa yele
tɩ misr sã n me ne pa tõe n yɩ zãma n pakame pa yeel wote bad bũmba fãa tara ne a sabab kɔa wala rɩlla wãnkat ning mosã misr tõe n me tɩ sabab ning yĩnga a pakra yɩ ne zãma yẽ me tara a sor kɔa yãmb pa ne mosã bɩ ya woto n kɩt mosã tɩ bũmb fãa tara a gãnegr zĩiga kɩta mo wa tõnd sã n na ges tõnd zamaana ka zamaan namba pa yen wa zamaan namba pa ye wakat namba me pa yembre ya wan kɩt mo tɩ wãnkat ninga dĩinã pʋgẽ zĩig ninga yɛl ning tõe n maanda zĩig ning pa maand zĩig ning ne sabab kɔa wa wãnkat nam me yel ning tõe n maanda wãnkat ninga n da pa maan wãnkata toe fãa yaa ne sabab namba ya woto n kɩt mosã wa tõnd sã n ges tõnd me na n ges tõnd me zamaana alhaala wa tõnd me neng n ka tʋgd n mikame tɩ misa wa fõn metã sabab ning tõe n bebe sabab ning tõe n bebe ni sabab kãngã tikr yĩnga tɩ misrã tõe n wa pake t'a yɩ wa wala ceremoni pa na mosã bɩ tõnd me sẽn tõe n kõ vẽenem bil veen wa pipi sabab yaa wa bõe ya wa tõnd me tẽngã alhaal yẽ mim tɩ zĩig sãnda yãmb sẽn na n bao misrã zĩigã yãmb tũuda soya autorité wa soya n paam zĩigã neb n tũ soya n paam wala bõe n kõ yãmb sore tɩ yãmb na n me misrã t'a fãa yaa wa sɛb yel koa a fãa yaa wa sɛb yelle sẽn tar tõkre ne nanamsame wẽnnaam sõng loogr poore rɩkɩta mosã tɩ misrã sã n wa sa sakdam mosã yãmb me ne nanamsã tõkr yĩnga sakdam tɩ yãmb misrã pakrã bɩ pakra y vẽenega pakra y vẽenega tɩ nanamsã me bãnge tɩ yãmb me sẽn da pʋg sorã n tʋg n paam misrã wẽnnaam sõng loogr poore y pakra officiel wãnkat kãngã neb tigim taab tɩ misr yɩ misrã pakre n dat n vẽneg tʋʋmdã yĩnga ne nanamsã me waoogr yĩnga yẽ bũmb ning sẽn sak tɩ yel-kaa pʋgẽ a yiib n soab me yaa yãmb leb n mim tɩ tõnd me neng n ka wãnkat ninga misa wa sẽn metã tõe me yɩ ne neb sabab wa financema wa tõe me yɩ tõnd mengã neng n ka wa sẽn leb n tõe n yɩ kɛɛngã tɩ wʋsg mengẽ sã n pa wala rũndã wẽnd sẽn sõng tɩ neb me be tõnd me lislaambã sʋk n tar nidg pãnga tɩ wẽnnaam lokb tɩ b maan neerã yaa see sẽn da loog pĩnda tõnd misa wa wʋsg fãa yaa laarb namba n kõt sõngl tɩ metẽ tɩ mikame tɩ wãnkat ning mosã neb nins me sẽn yaa b sõngdba yaa sõma tɩ misrã sã n na wa pake bɩ y vẽenega tɩ yɩ kaset koa tɩ bãmb me sẽn kõ sõngl ninga wã sõngrã tõogame sɩd yɩk n tʋm tɩ paasda bãmb me bõe paasda bãmb me kʋraaz koa ne sõngrã koa la rẽ kɩt wãnkat ning mosã misrã pakd tõe me yee ne zãma na kɩt image namba ta bãmb me baab mensã sã n pa waka image namba tõe n taba tɩ fãa wẽnd sakr poore yɩ tɩ sabab me n wa ne sõngrã taaba sõngl ning sẽn kõ tɩ manega loogr poore tɩ yẽ fãa me leb n yaa wa tikr buudu n leb n tõe n vẽneg misrã pakre tɩ yɩ ne zãma wẽnnaam sõngl loogr poore leb n yaa woto me yaa tõnd zamaana ka yĩm tɩ wãnkat ninga village ninga maa wa sak ninga misrã meng yɩɩla me wã yaa musakdɛ ne yaa me sẽn me lislaambã fasengã wãnkat ning min pa yek taaba tɩ min tõe n gɩdɛ tɩ min tõe n gɩd menga misr ning meeb koa ha tɩ sɩd pa yɩ nana ye tɩ b tall n tall tɩ wẽnnaam wa sõnge aywa tɩ sor paam tɩ misrã na n me yella wãnkat kãngã mosã misrã pakr me tʋgame t'a sɩd yɩ vẽen koa bad yaa bũmb ninga t'a a pa yɩ nana koa ya wa jihaad meng koa pa ne mosã bɩ yella pakrã me sã n yɩ vẽenega wẽnnaam sak loogr poore fãa ket n paasda tʋʋmda pãnga kẽngda ne tʋʋmda taoorɛ wẽnnaam sak loogr poore yãmb leb n mim me yaa tɩ baa wa village namba sãnda bon misrã pakra vẽnegrã menga yẽ mengã yaa da'awa a yaa da'awa ne village rẽmba a leb ya bũmb ning sẽn na n paas misrã me piuri n paas misrã piuri tɩ bad yaa tõnd me nebã alhaal la woto a yɩ tɩ b me n tak neb sã tɩ misrã me paam zãma wẽnnaam sõngr loogr poore bõ tɩ yẽ fãa yaa yãa buudu yãmb me sẽn tõe n yã tɩ na a taab n pak misri a yaa bũmb ning sẽn sakdɛ wãnkat kãngã wẽnnaam sõngr loogr poore bõ rɩla sabab namba yaa toor-toore tɩ yẽ pa tikr sẽn wilgd mosã tɩ misr sã n me sã n pa ceremoni n maane pa tõe n pak ye maa pa tõe n pʋʋsa pʋgẽ ye yẽ me yaa loɛɛga to loɛ kãngã dĩinã pʋgã yẽ pa loɛɛg sẽn gade pa loɛɛg sẽn tar tikr zĩig koa la ãmma see sababa to mosã ne yãmb me sẽn yã tɩ yaa manegr n bebe yaa neer yell n bɩ a pʋgẽ mosã wãnkat kãngã gɩdgr ka bɩ wẽnnaam sõngr loogr poore rɩla yãmb me sã n yã tɩ tõnd me neng ka tõnd mengã kẽesda toogo ne misa wa pagsgo wãnkat ninga tõnd me tara tõnd me sẽn ne koa tõnd me tara tõnd me sẽn ne a pʋgẽ tɩ pa loɛɛg yelle sẽn gadba tɩ misr sã n me rɩlame tɩ ceremoni maane idem tɩ zãma tigim tɩ yaool n pake misa wʋsg me tɩ pa yẽ ne ceremoni nam la pʋʋsda a pʋgẽ wã la tara zĩig ning me tɩ yãmb wat n ne tɩ a maanega woto wã n tar manegr n tʋg n yɩɩd koa wẽnnaam sõngr loogr poore rɩla
yella yen ya woto ata koy bale adiya nidig pang yelle wala nidig pang yelle dina pour me fo ya din tol soba fo ya dina taahada tara yel sanda ti ya nidig pang yelle wankat kanga mo ha nit fama nda nidig panga ni me handa ton wani manare wennam dina pour wennam son lord pour fo humma nidig panga mo ha fo nidig panga sanzemse fo tara yel somda yi wennam dina pour fo sam mi kamete nyosramme pa ko yel somda pour wennam sak lord pour ni nabiya ma hadisa tikringa sallallahu alaihi wasallam rikitam mo ha ti yel bamba taba ton somba mi ne bnisme hanan tal nyaab soma yela pour bon la lanya da mo ha wat ne budo yela zugu mo ha ti patuni vienam ni yam pa get mo habi ti ton nem ti runda zamana do at namba sanda ya ne ban patar maram menga o patar maram menga ne yela vaisa ke o patar maram menga ni kelra da somai buri da yela yingri la biya kan ne gwam kwa adi bi mesanya kan ne gwama atuduga yita woso ani bi ton ye maram men sob soma le bi me ya woto ya ba yam santari itawol demba yam santari ikarin bitase yam santari ido atase net so to man yeti yam ne tinyo sokame rangam ba yela ven yam ni tab suka man yam ni tab suka tiam la yakan dika mo ha mpiwi manona nser yam kelra de mo kwa ba de kelra de ba pasa ya chirzi yewe yam la pourda yam la bieta wakat kan mo ha yam so to yam tere mo ha wakat kan mo ha yam ken ne ba tudugur pour kitam tel bamba fa jilli ay bum ni hinda ta maram menga ay bum ni hinda ta fahang soma ay bum ni hinda ta vienam soma wendam songol pole to koyar san wajita nan ta nim buida ya koyar rangam bisam rangam men bisame yo ni yis kwa la amma yam sanya ka bal tar gwambo to bale fawdi la woto awata ni zulu is kwa yam pa wendam liba mam to nun de zamana men ton nim buida men patal maram mengi yam pa mo habi ba da ma yi ba menga bo mi kam ti ma bisa sanda hem pene ton kwa pana mo habi sanda men wa am pen kama yel kanga zu yam pana mo habi yel solum da ya bo yel solum da ya sanda men hen yele ti mi kam ti mam problème pour sam mi kam mam problème misa tab parso bam anile fa yimi ga pa bo nan su ko mam je ya won to ya won yimi ga compte ordre mo ha kwa yam pana mo habi ti sam mi kam mam problème pour mam ta wala zi su na to par misa bam anile fo so ka mam la bo wona mo ya ba man compte ordre mo ha fo tom donc quoi bon on da fa ya hi da ya gabriel quoi pas ma mengi yela pa so mo yoto wala la ton me ko tan wendam ten wona compte fa vienam la wona pa de bangre la wona pa tabndro ton ne pa ko to wendam wa ton wana yel dina pour te ya yel singedra yel hiya bid ayel wona zarat ne bid anamba ton me ko tan wendam ton na zarat ne quoi la tum da ne di panga ton me panton teka ko to wendam te de ma na ayi hin zemse ayi bum ni me na tak man ran wani wendam sak lord pol ila koyra mamon nan ton yel ya woto insha Allah so to mika mo hati yela ta me wa bebe yel ka be twen le bro wa me ti pa vienam wendam sak lord pol la wakata ko elim yinga nan te ka woto insha Allah ko to wendam ti wona na kat fan yolse wona na kat fan yafe wona na kat fan ba nele wona kelim pitis ma tembo wona zarat ne wen fan jilli wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il tient à ma vie, c'est un numéro d'amni, c'est bien, c'est mis une vidéo en bas basera. On a un petit tour là, il y a média ou numéro. Quand on est à Oise, au moins un numéro d'amni. Sans de mine que numéro 1, j'ai un tollon cité Zak, il y a la 15 minutes pipi, minutes pile, nous vocal, c'est Woko Zak, il y a la j'ai un gomme kenge. Il tient à retirer un tour, il y a un numéro d'amma auto. Il y a média d'amma numéro, Kawas, au moins un numéro. On est fa yoka menga ndawa de kazak zulu san serti wabe internet zungu yebe da fo yolam panam pam le kare woni ngam tindi bini heben be media la mbo pokon wa batolo ya wa banga da bani na pokon tuen le ngam so kare numéro la ma hon konta to pam to ko ne media wa ti sandata wa groupe la mo an nan kem pam ki la wa zo rama ay wa wana re